Dobar dan majstori, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Evo danas u saradnji sa prijateljima kanala www.superalati.rs hoću po prvi put da vam predstavim Hazet na recenziji. Uradit ćemo test Hazet pneumatskog pištolja, odnosno odvijača. Što se tiče Hazeta, znamo da je u pitanju nemačka kompanija koja proizvodi visoko kvalitetne profesionalne alate. Super Alati i ja smo rešili da vam predstavimo pneumatski odvijač malih dimenzija, velike snage. Trenutno je ovaj alat na popustu, možete vidjeti cenu na linku i to nije mali popust, otprilike je sa 300 na 200 evra okvirno spuštena cena ovog alata. Uživajte! Ako se niste prijavili na kanal, prijavite se na kanal i posetite sajt www.superalati.rs. Na kutiji možemo vidjeti oznaku modela 9012M, prihvat je pola cola, ovdje možemo vidjeti neke osnove specifikacije alata, 610 Nm je u zavrtanju, 678 je maksimalna sila, odnosno moment sile zatezanja, maksimalni moment otpuštanja je 1100 Nm, ljudi. Vidjet ćete zbog čega je impresivno tih 1100 Nm kada budete vidjeli u ruci veličinu ovog alata. Masa je 1300 grama, preporuka za crevo 10 mm bude prečnik, 127 litara u minutu troši vazduha pri 6,3 bara. Evo, otpakovao sam ovo sve. Ovdje možemo vidjeti da nam dolazi uputstvo za upotrebu višejezično. Sa zadnje strane možemo vidjeti da imamo čak i rasklop cele mašine, tako se to radi. Ovdje imamo jednu kesicu sa dodacima, jedna je kopča zapravo za da možete alat da okačite, drugo je adapter koji ćete koristiti za pneumatsko crevo. Pre nego što krenemo sa testiranjem alata i pregledom, vrlo je interesantna ovdje etiketica koja je zakačena pre nego što priključite uopšte crevo za vazduh, koja kaže no pneumatic oil, no warranty. Znači, ako ne koristite pneumatsko ulje, nema garancije. Znači, mora da ima sistem za podmazivanje, odnosno nauljivanje. Naime, ono što sam vam rekao, tek kada to uzmete u ruke, shvatite da 1100 Nm spakovano u ovoliko kućište je apsolutno nerealno. Prvo što kad uzmete alat u ruku, to jednostavno odiše kvalitetom, sve je izrađeno od metala, ovi ovdje delovi, što je i logično, koristit će se u prljavoj sredini. Da znate, za pranje ovakvih alata koristi se isključivo benzin. Ono što je specifično, opet kažem, svega 113 mm je telo. Tako da može se prići u mehanici na teško pristupačna mesta, a opet da se primeni sila za otpuštanje koje je izuzetno velika. Ovdje nam je smešten veliki prekidač za uključivanje. Imamo polugu koja je smeštena na palcu sa kojom menjamo smer obrtaja. Znači, da li će to biti odvrtanje ili zavrtanje. Ovdje imamo točkić kojim podešavamo snagu 1, 2 i 3. Znači, vrlo je lepo sve to raspoređeno. Ono što je dobro još na ovom odvijaču, o čemu su oni razmišljali, a to je da vazduh komprimovani neće izlaziti nigde sa strana, jednostavno odvod vazduha je urađen kroz dršku. Sa prednje strane nam je smešten prihvat pola cola. Ovdje sa gornje strane vidjet ćete imaju dve rupice, tu i tu. U njih se montira ovaj držač ukoliko vam je potreban. Znači, samo se ovako postavi i to je to da možete alat okačiti kada vam ne treba. Ukoliko vam smeta, vrlo lagano i brzo može da se ukloni odatle. Priključak za crevo smo dobili odvojeno, ovdje već ima naneta diht masa. Sa donje strane postoji ovaj gumeni čep, njega izvadite i tu zavrnete adapter. Uzmete ključ 14 i sa njim zategnete to. I još jednom napomena, bez pripremne grupe nemojte koristiti ovakav alat. Treba vam znači sušač, odnosno odvlaživač vazduha i nauljivač. To se podrazumeva kada su ovi alati u pitanju. Da vidimo kako mali radi.
Stavio sam ga na jedinicu. Što je prgav mali. Opako se čuje, maleni nije previše bučan, a zvuk je baš dobar. Evo ovdje sad hoću vam pokažem razliku između Aku Devaltovog udarnog odvijača, koji jeste na bit, i ovog Hazeta. Da vidite čisto razliku u dimenziji i šta otprilike možete da očekujete po tom pitanju. Pogledajte, ovaj levi je 205 Nm, desni je 1100 Nm. Pogledajte koliko je manji od Devalta koji je 5 puta slabiji. Znači, spakovano je sve to fenomenalno. E sad, ukoliko vam se ukaže potreba da ovaj selektor za promenu smera obrtanja, kažete, nije mi zgodan ovdje na palcu, sa ove strane, ja bih da to prebacim na drugu stranu, što su napravili sa ove strane, a ne sa druge. Najmanji problem. Vidi ovo, uzmeš i povučeš ovo na napred i okreneš na drugu stranu. I vidi čuda, sada je taj selektor prebačen na drugu stranu i sa druge strane imaš isto regulaciju snage. Znači, sve funkcioniše bez problema. Hoćeš opet na onu stranu, opet samo podigneš, okreneš na drugu stranu i evo ga, ovdje je selektor. Pogledajte koliko su pametno odradili tu stvar, znači da može alat da se prilagodi svakoj ruci kako je majstor naučio da radi. Također vidite da brojevi prate strelicu na selektoru. Znači, ovdje je trojka, sada prebacite na dvojku, kada pomerite selektor, prati ga ta dvojka. Prebacite na keca, prati ga taj kec. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. I wanna play tough and wanna hate this. Show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off with me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone else. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but it's better to say something not illogical, something that is topical. Grab it and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a colossus. Day going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom. Evo sad ćemo da probamo ovaj Hazet u mojoj radionici, 24 litra kompresor, Parkside-ov, onaj tihi, Parkside-ovo crevo, znači najobičnije. Za početak ključ 22, 210 Nm ovdje podešao na moment ključu, da vidimo kako će se tu ponašati.
To je to. Na hazetu nameštena prva brzina, kao što se vidi. Odvrtanje, da vidimo da li može odvrne 210 Nm u prvoj. U deliću sekunde, jel? Evo ovdje na moment ključu, ne znam da li se vidi ili ne, 400 Nm podešeno. Hazet i dalje u prvoj brzini. Kao što vidite, kao ništa to odvrće. Evo ga ovdje, 600 Nm. I dalje prva brzina na hazetu. U prvoj ne može da ga odvije, idemo u drugu brzinu na hazetu da vidimo kako će se ponašati tu. Tu ga odvija bez problema. Idemo na 800 Nm. Hoću li moći ja ovo zategnem, da vidimo. Evo ga. Zategoh ovo na 800 Nm, da vidimo druga brzina, da li će uspjeti da ga odvrne. Evo idemo u trećoj da probamo, 800 Nm. Nažalost, eto, nismo uspjeli 800, ono što smo uspjeli je 600 Nm, što je za kompresor od 24 litra i obično crevo malog prečnika stvarno odličan rezultat. I evo, dragi moji, možemo napraviti zaključak vezano za ovaj udarni pneumatski hazet. Vidjeli ste i sami, mali je moćan, jako mali gabarita, mnogo prilazan za mehaniku. Što se tiče hazeta i kvaliteta, tu suvišno je trošiti reči, jednostavno radi se o zaista vrhunskom alatu koji dugo godina će sigurno služiti u svakoj profesionalnoj radionici. Mene su oduševili gabariti koji su tako maleni, tako je zgodan, prilazan u svaki ćošak da zađe, znači, a jako dobro radi. Eto, probao sam ga namerno i na ovom malom kompresoru i na njemu smo jako lepe rezultate uspjeli da dobijemo. Znači nekih 600 Nm sam uspeo da odvijem bez problema ikakvih. Sad nisam gledao između, možda je mogao i 700 da odvije, ali ajde da kažemo 600. Vidjeli ste malo i u mehaničarskoj radionici kako radi ova mašinica. To je moj drugar sa kojim se ja družim stalno i svratio sam do njega u radionicu, taman smo zamenili pločice na mom autu i isprobali malo hazet i još nešto petljali tamo. Čisto vidite koliko je lako prići sa njim u bilo kakva zaturena područja, a to u mehanici mnogo znači. Ovom prilikom želim i njemu da se zahvalim na nesebičnoj pomoći uvek kad god mi je bilo šta trebalo. Znači čovjek mi izađe u susret, tome i služe prijatelji, jel tako? A vama ako se dopao ovaj hazet, ako vam treba ovakva mašina, kod prijatelja kanala www.superalati.rs možete naći i ovaj hazet, možete naći i veće pneumatske odvijače, možete naći i druge brendove, znači nije samo hazet, u pitanju imaju oni i Chicago pneumatik, imaju svega i svačega. Da po 100. put ponovim, pouzdani prodavci, originalni alati i ono najbitnije, prijatelji pre svega kanala. Veliki pozdrav od vaše Gagije iz Zone Alata. Ako se niste prijavili na kanal, vreme je da se prijavite. Ako vam se dopao video, udarite like, imate komentare. Ukoliko imate iskustva sa hazetovim udarnim odvijačima, podelite ih sa mnom. A mi se vidimo u nekoj sljedećoj epizodi. Ćao!